ପାଇଲା ପିଲା ବେଶୀ ଦୂର ହେଇଗଲା କାହିଁକି ଆମେ ବାଛି କରି ଆଣିଲା ମାଇକେଣା ସତିକି ନାଇଁ ଆମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରି ବାଛି କରି ଆଣିଲୁ ସେ ମିଶା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆହୁରି ଆପଣ ମାନେ ମିଶା ଭଉଣୀ ମାନେ ଲୁଗା ପଟା କାଛି ଜୋର ଦୁକା ହେଲେ ମିଶା ରାନ୍ଧା ବାଢା କରି ଘର କାମ କରି ଖଟି ଖଟି କରି ସବୁ କାମ କଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ବି କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତୁଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପରା ଝିଅ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁଇ ମା ହେଲି ଆছিস ମା ପରା ରା ତୁଇ ବେଶୀ ହଉଛୁ ଗୋ ତୁଇ ବେଶୀ କଥା କହୁଛୁ ମା କୁ ବିଟଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମିଶା ବାବାକୁ ଏ ବାବା ଦେଖ ବାଜେଇ ଦେବି ବୋଲା ଭଳିଆ ମାନେ ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଆଜିର ସମୟରେ ସରକାର ଆମର କଥା ଶୁଣୁଛି କି ସରକାରକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଲାଠି ଚାର୍ଜ କରିଦଉଛି ପୋଲିସ ମନରେ କାମ କିଛି ନାଇଁନି ଚାକରି ମାଗବାକୁ ଗଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କଲେ ଲୋକକେ ମାରା ଖାଲି ମାରବା ପିଟବା ବାଟାକା ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଜିର ସମୟରେ କିଏ କାହାର କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର କିଛି କହୁଛନ୍ତି ମୁଇଁ ତମର କଥା ଶୁଣିବି ହାଲେଲୁୟା କେତେ ବଡ କଥା କି ନାହିଁ ଭାବି ଦେଖ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଆମେ ଗୁଡେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଭଉଣୀ ମାନେ ତୁମେ ଯଦି ତମର ସ୍ୱାମୀକୁ କହିବ ଏ ଦେଖ ଏମିତି ହେଲା देख मत बेसी टेंशन करा नहीं तो बेसी टेंशन कराइबू मोर मुरा हेली बोले तू एका स्वामी को मिसा बेसी कही हबो नहीं कही हबो नहीं ए पुओ छे जे सब कथा बापा मां कहले ए दे जतकी पारलु सेतकी करलु आरी बेसी तमर झेल हमें ना हो बोलते तत ना नहीं एबे झियो को बाहागर करि देला परे बापा मां किस कहबे तू मोर की हाज की बिल की जोटाल तो सिटी आका एबाडे आरी माने केही हमर चिंता को नेबा पाई प्रस्तुत नाहंती सेमती समय प्रभु कौन कहउछन पढिबे टिके प्रथम पितर 5 पर्व ता 7 पद कोन बोले काईची तुममानकर समस्त चिंतार भार का ऊपर पका सरकार उपरे हाँ हमर डोकरा दादी किस बोली कहउची तमर कथा तमे चिंता करा बोलुची बुझला कि नहीं एबे मते मोर ऊपर चिंता पका सरकार हमर पे चिंता करती कि सरकार हमर पे चिंता करू नहीं आमे चिंता करी सरकार के बात तो सरकार हमर चिंता री नहीं एमती समय सदा प्रभु कौन कहउछंती तुममानकर समस्त चिंतार भार भाभी देखंतु सबु चिंता केटा चिंता प्रभु कहू ना दे दे चिंता मके कहबा से चिंता मके ना कहबा बोली कहउछंती सबु चिंता चिंता नंबर 1 चिंता नंबर 2 चिंता नंबर 20 चिंता नंबर 40 चिंता नंबर 50 चिंता नंबर 100 तो मुंडे जेतकी चिंता आसे सबु चिंतार भार ताहांक उपरे पका आमे कोन करबू चिंतामणि मने आमे दिन जाको चिंता के मुंडे पई बुलबो राती हेले से चिंता के तो क्या करी सोइबू राती जाको मके नींद नाही मुन किदी जाउथिला प्रभु तो कहउछथि तब सब चिंता मते दियो मोर प्रिय भाई भौणी माने हमर परा प्रभु कोडी अछंती आमे मागले से देबे आमे कोइले से सुनबे आमे डाकले से उत्तर देबे से सुस्थता पठाइबे से साहाय्य पठाइबे से उपकार पठाइबे से सुरक्षा देबे किंतु आमे नहीं आमे किसको मोर चिंता मुई करबी बापा मन कौन बोले कहउछंती मुई बाबा हेली आछि मुई चिंता न कले के चिंता करबो मां मन मिसा कहबे मुई मां हेली आछि मुई चिंता करबी चिंता कले कौन हबो चिंता कले कि सब बीपी बढ़बो कि नहीं बीपी बढ़बो मुड़ झांझाई करबो मझे मझिया चिंता हेले पारालिस हेबो आर भल कर चिंता हेले
এতু সুরতা নাইনি কোমা পরে আর কাকে চিনা চিনি এটা চিন্তার আশীর্বাদ। এটা চিন্তা করলে কখন হবো? বিপি বড়বো, বিপি বড়লে প্যারালিসিস হবো, তারপর থমড়া বাংটা হবো, হাত বাংটা হি করে পুলবা। प्रभु कहते ए टेंशन तोके गायके तोर टेंशन मोके दे और तु आराम रे था बोले मुई चिंता करबी, मुई चिंता करबी करो। प्रिय भाई बहनी माने चिंता करवा लोक प्रार्थना करबे नहीं, और प्रार्थना करवा लोक चिंता करबे, चिंता करबे नहीं, चिंता करबे नहीं। से गीत जानी चंदी करता हूं मैं तेरी चिंता गाइबा के दिखे, गाइबा के बजाओ बजाओ केने गले की तुम्हें खाली तुम जने बोलो है ना, करता हूं मैं तेरी ये दे तुम डंग डंग बजा दे दीजिए। ठीक ठीक ओके स्टार्ट करिए। हाँ करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसू के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तुझे, आंसू के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। ठीक है এবে গাইবা বল করে বজে হলা বল করে বজে বজে চিন্তা গলা পর বজা কিনা সে মিলা চিন্তা করে বাজালা পর বাজাচ্ছি কেই চিন্তা করব না হেলা চিন্তা ন করবা কেমতি করবা আছে সবুর মুরে চিন্তা ভাই মন তো চুপ গেল মা মানে গীত ন বুঝলে মিলা টোন के হালাইবা তো লোক ভাববে के গীত বুঝলানি বলি করে দেখবে বেলে বেলে কোয়ের গ্রুপে ভৌনি মন ঠিয়া আইতে কি নাই সবকে গীত বুঝু না তো ডাকে ঠিয়া করে দিতে সে খালি সেন্তি মিশা গাইবা, সেন্তি মিশা গাইবার সমস্তে খুশি মনরে দান্ত দেখাই করি শ্রদ্ধা হেই করি गाइबा है ना। कल से क्या गाइबा करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसू के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसू के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक गीत केते केते हेतु करे गाउछो जदि तुमको हसबा को जना नहीं कौन करबो भौणी माने भल कर रेडी हेबो मुरे पाउडर लिपि हेबो लिपस्टिक लगाओ तो लिपस्टिक लगाइबो पाउडर लिपि हेबो भल कर साड़ी पिंदी मुंडे ओढ़ना ढापी दे करी दर्पण पाखे ठिया करी गाइबो कौन बोली करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? सत के नहीं मुंह मन को पातली परा कोई गीत गाउथिबे चिंता किस पाई आमर घरे चिंता अछि कि नहीं समाज रे चिंता अछि मेडिकल रे चिंता अछि किति की चिंता एटा होछि चिंता मुक्त केंद्र की केंद्र एटा चिंता मुक्त केंद्र इति आइला पर चिंता नहीं नहीं आमर प्रभु कोठे तोर जत की चिंता আছে मोर पे पक्का मुई तोर पे चिंता। हालेलुया। तो प्रिय भाई भौणी माने प्रार्थना करबा आरंभ करंतु आमर चिंता प्रभु ऊपर केंति पकाय हेबो प्रार्थना द्वारा। प्रार्थना द्वारा कौन करि परिबा आमर सब चिंतार भार आमे प्रभु ऊपर पकाइबा। प्रार्थना द्वारा आउरी कौन हबो प्रार्थना द्वारा प्रभु को सहित आमर घनिष्ठता बढ़बो सत ना नहीं जा संगे बेसी कथबार्ता हेबू ता संगे आमर भलो संपर्क ठीक थिबो कि नहीं। आजिकल स्वामी स्त्री मध्य भलो संपर्क नहीं कहीं कथबार्ता नहीं स्वामी माने फोन धरी कथा होती स्त्री कहले कथा माने स्त्री ठारू बेसी इंपोर्टेंट किए आसला निज स्त्री संगे कथा दिन जाक टोन जोड़ी दी भौणी मन मिसा घरे स्वामी आसबे बाटा कर बोले हाँ 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 हेलो
ସେ ବାପଟା ଦିନ ଯାକ ଖଟି ଖଟି ଆଇବ, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିଲା ଋଣ କେମିତି ଛୁଟବ, ସେ ଋଣ କିଏ ଆଣୁଛି? ଯେ କାମ କରୁନେ ସେ ଋଣ ଆଣୁଛି, ଯେ କାମ କରୁଛି ସେ ଛୁଟୁଛି। କେତେ ବଢିଆ ଦେଖ। ସକାଳେ ଋଣ କଥା କହିବି ନାହିଁ, ସିଧା ପ୍ରାର୍ଥନା করব। ଆଜି ଅନ୍ୟ ଉପାୟ নাই। ଋଣ ସୁଝିବା ପାଇଁ ଋଣ ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବାର ଅଛି, ଆବଶ୍ୟକତା କମାଇବାର ଅଛି, ଅଦରକାରୀ ବିଷୟକୁ କମାଇବାର ଅଛି। କଣ କହୁଛୁ? ଆମର ଘରେ 4 ପ୍ୟାକେଟ ତେଲ ପ୍ରତି ମାସେ 2 ପ୍ୟାକେଟ କମା, 2 কেজি চিনি আনবু আকা 1 কেজি কমাও। কেটা ভଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଲୁଗା କେମିତି କାଟିବେ, ଆଗେ ସର୍ଫ ବତରାଇ ଦେବେ, ତାପରେ ଲୁଗା ଖୋଜି ବୁଲିବେ। ନାଇଁ, ଆଗ ଲୁଗା କାଢ, କେତେଟା ଲୁଗା ଦେଖ, ତାরপরে ସର୍ଫ ঢালি ଦେଇଥିବେ। ସର୍ଫ 3টা ଲୁଗା ନେବେ, ସର୍ଫ ବୁଲିଲା କି ନାହିଁ? ଋଣ ସୁଝିବା ଅଛି। କେତେ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ କଡେଇ ବସାଇବେ, ତେଲ ଢାଲି ପିଆଜ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବେ, ପିଆଜ କାଟନ୍ତି। ଆଗ ସବୁ ରୋଷେଇ ସାମାନକୁ ରେଡି କରି ରଖ, ତାরপরে ତୁମେ ଶାଗ ସିଝୁଥିବ, ଭାତ ଉଗୁଳୁଥିବ, ଗ୍ୟାସ ସରିଗଲା। ଆମର ଗ୍ୟାସ 15 ଦିନ ଗଲାନି, ତମର କେତେ ଗଲା? ଯୋଉ ରୁମ ରେ ନଥିବେ ସେ ରୁମ ରେ ଫ୍ୟାନ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବେ, ଘର ଯାକ ଉଜ୍ଜଳ କରିଥିବେ, କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଆଇବ କି ନାହିଁ? ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ। ସେ ପାଠ ଶାଢୀ ଘେନଲା ବୋଲି ମୁଁ ଘେନବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାର ଗୋଟେ ବଟିବି ବୋଲି ମୋର ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କମାନ୍ତୁ, ଧୀରେ 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 ଆପଣ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଣ ଥାଏ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ଥାଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ କରେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପଦ ପଢିବେ, ଯୋହନ 14 ପର୍ବ 13 ପଦ। ଯୋହନ 14 ପର୍ବ 13 ପଦ। ପୁଣି ପିତା ଯେପରି ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ମାନେ ମୋ ନାମରେ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ତାହା ମୁଁ କରିବି। ଦେଖ କେତେ ବଡ କଥା। ତମେ ମୋ ନାମରେ ପିତାକୁ ଯୋଉଟା ମାଗବ ହେବ ସେଟା। ଯୀଶୁ କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ମୋ ନାମରେ ପିତାଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ତୁମେ ମାଗବ। କାହାର ନାଁରେ? ଆମେ ପ୍ରଚାର କଣ୍ଟେ ପଢି ଯାଉଛୁ, ମୋର ନାଁରେ ମାଗଲେ ମିଳୁଛି ବୋଲ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସୁସ୍ଥତା, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପାପ କ୍ଷମା, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସବୁ ହେବ। ହେଲେ ମୋର ନାଁରେ ହେଲା ପରା କାହିଁକି ଭାବବାର ଅଛି? ଆମେ ତମ ନାଁରେ ଭୁଚାଡେ ଦେଖ ତ, କହି ଦେଖ, ମୁଇଁ ଗୋବିନ୍ଦ ନାଗ କହୁଛି ଯା ବୋଲିକରି କହି ଦେଖ। ମୁଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଘ କହୁଛି, ଏ ଭୂତ ଯା ବୋଲି ଯିବ। ତୁ କିଏ ବୋଲିବ? ତାକେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁ ବୋଲେ ବୁଝିବ କି ନାହିଁ? ମୁଇଁ ବାସନ୍ତୀ ସୋନା କହୁଛି, ହେବ କି? ତମର ନାଁରେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ମୋର ନାଁରେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ହେବ ଯୀଶୁ ନାଁରେ ଏକା, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଯୀଶୁକୁ ଗୌରବ ଦେବାର ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପିତା ଗୌରବ ପାଇବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କଲେ ଗୋଟେ ଗୌରବ ପାଇବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜିକାଲି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ କମିଗଲାଣି। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା କିସ୍ତା। ଥରେ ଜଣକୁ ପଚାରିଲି, ଦିନକୁ କେତେ ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ? 4 ଥର କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଏକା କରୁନାହିଁ, ଇଏ କେମିତି 4 ଥର କଲା? କେତେ ଥର କରୁଛ? ସକାଳେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଲା ବେଲେ କରିବି, ଦିନ ବେଲେ ଭାତ ଖାଇଲା ବେଲେ କରିବି, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଲେ କିଛି ଖାଇବି କି ନାଇଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଆରି ରାତିରେ ଖାଇଲା ବେଲେ କରିବି, ଆରି ଶୋଇଲା ବେଲେ 5 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା। 5 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଶୋଇଲା ବେଲେ କେତେ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା করব? এক তো ঝুম আসুଥିବ, আসଥିବ କି ନାଇଁ? ନିଜର ମାଡେ কি ପ୍ରାର୍ଥନା করব? ଖାଇଲା ବେଲେ কি ପ୍ରାର୍ଥନା করব? ଟିକେ ଭଲ କରି ରାନ୍ଧା ବଢା ହେଇଥିଲେ ଭଲ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା করব, ସତ କି ନାଇଁ? ମାଛ ମାଂସ ଟିକେ ହେଇଯାଇଥିବ ବୋଲି ଇଏ ଝୋରେ ଝୋରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ତମେ ମହାନ ସତ କି ନାଇଁ? ଯଦି ଡାଲି ଡୁଲା ପାମ୍ପଡ ଆଲୁ ତରକାରୀ ହେଲା କାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଖାଇବେ ତ ଭଲ ଭଳିଆ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କଣ ହବ? ପିତା ଗୌରବ ପାଇବେ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ ହବ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମର ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ଉପରେ
तो प्रभु आमान गोटे सुजोग देइछंती आज प्रार्थना विषय चिंता करबा समय रे प्रभु आमान को प्रत्येक को अनुग्रह करंतु जेपरि आमे आज प्रार्थना करबा समय रे अविशेष करी आमे प्रार्थना कले आका प्रभु काम करूं आमे प्रार्थना न कले किछ करबे नै आमे जेते बेले पर्यंत प्रार्थना करबु नै प्रभु किछ करबे करबे नै पद पढ़िबे लूक 11 पर्व 9-10 लूक 11 ता 9 और 10 हाँ 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 लूक 11 तार 9-10 पढ़ुछन कि मु मते तुमान कहूछि मागो मागले आका दिया जीव न मागले दिया जीव कि मुई न मागले मिसा प्रभु देबे प्रभु नाई देबे नाई मागले आका देबे आमे केटा विषय मागुनु मागुछु कि नहीं स्वामी मद पीले मिसा प्रभु आको रक्षा करो बोलबाटा नाइनी जो दिन मद पी चप्पो कि नहीं से दिन आसिक कांदुथिबो प्रभु दया करो राजा मद महिला कथा कहूची उड़ुची मागुची बोली आगरु प्रार्थना कले ताकि नहीं आगरु प्रार्थना कले आगरु नहीं आगरु प्रार्थना नहीं झियो माने आगरु प्रार्थना करबो प्रभु मोर बाहागर पाई मते सहाय्य करो जाई करी को मदुआ को माड खाई करी पचे प्रार्थना करो लोड़ा नहीं पान खाउथिबो खैनी खेपुथिबो अरे मद पिउतो ताके मद पिले कि सेला चाकरी करूची डाबू कमाउची चाकरी करूची डाबू कमाउची अनेक झियो माने प्रार्थना न कले भोकुआ करबो शैतान शैतान करबो से कौन बोली कहूथिला आगे हेलो तते मुई केबे मिसा हाथ लगाइबी नहीं जदि लगाइबी बोले गोड़िया का लगाइबी बोलो आता एबे बूट संग मार रे मार कुटा मारलानी तमे कहिथिलो पुरा मो हाथ लगाइबी नहीं बोले तो हाथ लगाउछि किलो बाइडी तो गोड़े लगाइली नी बोले आमर कौन बोली कहूथिले आमर बाबू नहीं कि मद के सुंगी मिसा ना देखे तर माने कौन ए नो सुंगते का पीबो बोलवाता ओदा ओदा सब कथा कहले जदि तुमे प्रार्थना करिबो प्रभु तुमको से फांदरु रक्षा करिबे फांदरु रक्षा करिबे एबे व्यापार मिसा भाई मन करूछंती सावधान प्रार्थना करबो नले गोटे फट फंदी आसबो हमर व्यापार को बुड़ाई देबो से ता संगे हम दोस्ती कले हेबो कि से तो प्रभु को जानि ने से तो ठगबा आसीथि ए जगह किड़बा पूरा लाभ थिबो तार नारे करिथिबो तोरे जने लोक सेति हला आमे दुई जण मिसी करी एई जमी रे हमको चाष करबा बदला हां बोलला डॉक्यूमेंट देई देला किस किस ऋण आनिबी बोली कर देखला बेल डॉक्यूमेंट काई के नैची से जगह बिकबा आ जगह बिकी देला 3-4 वर्ष पर जाना पड़ती जगह बिक्री से किस बोले कहूची होई बिकी देली कि सला सुविधा ले पैसा देबी बोले गला तार घरे भाड़ा थाई करी तार घर बिकवा प्लान करूथिले भाबी देखो बोले केमती लोक तार घरे भड़ा अछि तार घर बिकवा पे मिछ कथा कहू नै आपण जदि प्रार्थना करबे सब फट फंदी लोकतार प्रभु तुमको रक्षा कर मोर प्रिय भाई भणी माने आज प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु मु आपण मान को प्रभु करो वाक्य रो कहिबा पई चाहे प्रार्थना विषय जो कहा जाउची बाइबल रे कहा जाउची जागी रही प्रार्थना करो आमे तो प्रार्थना का करनु कोडी जागी रही प्रार्थना करबो कोडी जागी रही प्रार्थना करबो आमे तो आज काली प्रार्थना करबा लोक मन को खोजी देई दाबू देई करी ए 100 टाका देले तो से प्रार्थना कर देसी 200 देले तो से प्रार्थना कर देसी 500 देले तो से अरे मुई काहे के प्रार्थना करबी बोलला बोले तोरे जण को घर को मु जाई छी मते गोटे 200 टाका देले अरे कहले आज्ञा टिके प्रार्थना करो बोली तांकर दुख सुख मन गुआले मुई मु सुकाई करी 200 टाका नै छी तो बोल कर प्रार्थना करो बोली प्रार्थना कला बोल कहली टीवी टिके बंद करो बोली खाऊ आज्ञा टीवी खाऊ किछि बात नै जाऊ उता पे खाऊ मु कहली टिके स्लो हेले करो चालू आज्ञा तमे प्रार्थना करो कि ना
मुई कांदा बोबाही प्रार्थना कला बेले टिके आके देखला घर जाक लोग टीवी देखुछंती मुई एकला का प्रार्थना करूँ घोड़ाटिया प्रार्थना करी भाड़ाई मक नेला प्रार्थना करवा प्रार्थना कला बेले टीवी बंद करो प्रार्थना कला बेले मोबाइल को स्विच ऑफ करो बेले बेले देखबे लोक प्रार्थना बसथिबे कि नहीं से प्रार्थना बसला बेले फोन आसथिबो कि नहीं भौणी माने हेमला पेला कर पालाइबे फोन धरि कर चल कहबो हेलो ग्राहक बंधु आपनकर मोबाइल डाटा आसंता काली समाप्त होबा पे सेटा कहबा पई ए डाकी तिला मके डांडे आमो टाउन हेमला पेला करी अनेक को देखबे कि नहीं से रिचार्ज करबा पे से फोन करथिबो आपनकर डाटा आसंता काली सरी जाउछि प्रार्थना बसला बेले मोबाइल को चुपचाप कर रखो घरे भी प्रार्थना कला को मोबाइल को प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आज वाक्य सुनला बेले थरे गोटे चर्च रे गोटे प्रचारक आगे जाइथिले प्रचार करला बेल को प्रचार करछंती कोन आसुछि काता होछन आसी पचारले मु कोडी थिली आगे आपण जिरी हरे थिले हां मु जिरी हरे थिली और प्रभु यीशु ख्रीष्ट जिरी हदी जीवा समय सेठारे ए प्रकार हैला बोल आदि खोलेला हेलो हां ठीक मु कोडी थिली भौणी आगे आपण जेरूशलेम रे थिले हां जेरूशलेम रे प्रभु यीशु गले और सेठी आश्चर्य कर्म हला हमको सबको बोला आदि कोड खोलेला जाय आबा बोल काता तापर आसकोछि मु कोडी थिली आपण नरक रे थिले आगे सेतले से नरक विषय बुझाउतिला सेते बेले फोन उठिला ए फोन आला मु कोडी दिला नरक रे काटिले बोले नहीं देसी फोन को धरबो बोले सीधारी किसी नहीं गया रे भाई भौणी माने जो दिन रो ए आसी बुटी खांगा हमर घर आडे घर परा नहीं स्वामी स्वामी परा नहीं स्त्री स्त्री परा नहीं हमर प्रार्थना जीवन मिसा बाइबल पढ़बाटा भला आज वाक्य सुनला बेले आमे प्रार्थना करि जिबा प्रभु मोर जीवन रे गोटे प्रार्थना जीवन थियो प्रभु आ प्रार्थना जीवन जदि आसी गला तम सब समस्या समाधान आसी गला भौणी माने मोर कथा सुनतु दया करी आपन को घर समस्या समाधान आंठू रे अछि कुटी अछि आंठू मांडी खुटी प्रार्थना करतो समस्या सरला लास्ट टाइम केबे आंठी करी प्रार्थना करथिले एतु अछि लास्ट टाइम केबे कांदी कांदी प्रार्थना करथिले मने अछि केबे 2 घंटा प्रार्थना करथिले मन 2 घंटा बेसी गला काहे कि गोटे घंटा प्रार्थना करथिले मने अछि गोटे घंटा टीवी देखलाटा मने अछि गोटे घंटा हुडा हुडी हेलाटा मने अछि गोटे घंटा पर चर्चा कलाटा गोटे घंटा केबे प्रार्थना करले एटा म पचारिबा पई आपण तो समस्या समाधान किछि नै आंठू रे अछि आंठू मारी प्रभु को कोन लोक डांडे जाय बसी कांदले किछि हबो नै आमे आर तार पाके जाय कांदी कांदी कोइ सत कि नै हमर दुख गुआरुछु से मिसा कांदला पर हबो गोला पर किस बोली कहउछि ए बुआ आसी कोइ कांदी कांदी मुन चाटी पकाउतिला कि विचार बोलबो किंतु सत्य समझ जदि प्रभु पाके कांदी करदे बोले सत कि नै हान्ना कार पाके दे कांदुछि प्रभु का पाखे आमर समस्या समाधान स्वामी पाखे नहीं आमर समस्या समाधान जाजक पाखे नहीं आमर समस्या समाधान का पाखे अछि प्रभु को पाखे अछि प्रभु को पाखु चाहतु भौणी माने जतले पिला माने काम को पलाइबे स्वामी चाकरी की व्यवसाय को पलाइबो घरे के नहीं शीघ्र रांदा बड़ा करबो और टीवी पाखे देखि देखि थिबो कि नहीं सेटा का बढ़िया टाइम कबा ढाबा को मारी खुडी करी कांदबा को तो घर समस्या समाधान होई समस्या समाधान भाई माने व्यवसाय ठीक चालू नहीं मिनिस्ट्री भल चालू नहीं कौन करवा अछि थोड़े बसबार अछि प्रार्थना चिंता करवार अछि प्रभु आपण मान को अनुग्रह करंतु आज बाइबल केतोटी विषय में आपण मान कहिबा पई चाहे बाइबल हमको कहा जाउछि जागी रही प्रार्थना करबा पई आसु आज ये मीटिंग परे हमर जीवन रे प्रार्थना जीवन रे परिवर्तन आसबार अछि प्रार्थना जीवन परिवर्तन आसबार अछि आज प्रभु को कहवा प्रभु मते दया कर साहाय्य करो जेपरि मोर जीवन रे गोटे प्रार्थना जीवन आस पढ़िबा टिके माथ्यू 26 पर्व 41 पद माथ्यू 26:41
ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ଼ ଏଥିପାଇଁ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ, ଏଥିପାଇଁ କଣ କର? ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ। ଯୀଶୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ରେ ବାବୁ ମାନେ ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲେ ମିଶା, ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ନାହିଁ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିଯିବ। 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ହେଲା ଯୀଶୁ ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ପିଟି ପିଟି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରୋଟି ବାଟା କରି ଦଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ମଲା ଲୋକଟା ଏବେଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦଉଛନ୍ତି, ପଙ୍ଗ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛି, ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସୁଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି, ବଡ କଥା ନାହିଁ। କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି କରିବେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଏବେ ଯେତିକି ଲୋକ ବୁନ୍ଦେ ଗୁପିଛନ୍ତି, ବୁନ୍ଦେ ବସିଛନ୍ତି, ଏଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିବା ଲୋକ, ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିବା ଲୋକ। ଏବେ ଋଣ ଆଣବା ଲୋକମାନେ କିଏ? ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିବା ଲୋକମାନେ। ଆଖି ଦେଖିଲେ ପେଟେ ଭୁକ। କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ହେଟିଲ 20,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମିଳିବ, ଆମେ 10 ଲକ୍ଷ ହେଇଛୁ, 2 ଲକ୍ଷ ମିଳୁଛି ନାଇଁ କି? 20,000 ଟଙ୍କା ସବୁ ନେବା। 20,000 ନେଲେ କଣ କରିବୁ? ଦେଖି ଭାବି ଦେଖ, ଏ ଗ୍ରୁପ ମିଳିଲା। ଏବେ ବାନ୍ଧରେ ବାନ୍ଧ। ସ୍ୱାମୀର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲେ ମିଶା କାମ ପାଠାଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ଶୋଇଥିଲେ ହେବ କି? ଉଠ, ଯା ଆଟ ଧରି ଯା। ସେ ସ୍ୱାମୀ ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇ ବୋଲି ବସି ଥାଉଛି। ଥରେ ଗୋଟେ ଅଟୋ ବାଲାକୁ ଭେଟଲି ମୁଇଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା ବୋଲା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବାବୁ, କିଲା ଜ୍ୱର ଆସୁଛି କି? କହି ଆଜ୍ଞା ଜ୍ୱର, ଆଜ୍ଞା ଦେହ ଖରାପ ଅଛି। ହେଲେ ଘରେ ଥିଲେ କି ସବୁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସଞ୍ଜକୁ ତ ଗ୍ରୁପ ପଇସା ବାନ୍ଧବାର ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗ୍ରୁପ ପଇସା ବାନ୍ଧବାର ଅଛି। मोर की आज की बिल की जूटा है तब धीरे करी। मोर प्रिय माने, जदि प्रार्थना जीवन को सजाड़वा नहीं, आगु को कि विपत्ति आसब आप जानी ना। प्रार्थना न करवा लोक परीक्षा रे पड़ब। परीक्षा रे जेपरि न पड़ो। शिष्य के पितर, पितर बोले के भावी तो कबे केंती दासेना से पितर जीसु को कहूँ मुझे चिनी नहीं, एटा के कि रान पकाई कहूँ बोली। देखो भाभी तो राण खाई कर कहूँ मुझे जीसु को एबे थिलु परा कहूलु तुम तुम सांग मरवा रेडी अच्छी, तुम्हें मरले मुई मरबी, तुमको किसी हेबा देवी ना बोली खंडा दे बुलु तुई एबे तू कहूँ मुझे जानी नहीं बोली। मोर प्रिय भाई बहनी मैंने प्रार्थना जीवन जदि नथिबो, काली की ताड़ना आसला बेलू आप प्रभु को छाड़देवे, छाड़देवे। प्रार्थना जीवन दरकार। परीक्षा जब आम न पढ़वा से समस्त कहवाई चाहे आज केमती हेले मिशा एका संग भाव नहीं। आज गला 2 घंटा लाखा कर, 2 घंटा नहीं, आगे 15 मिनट करा, आज गोटे 5 मिनट बढ़ाओ, गोटा 10 मिनट बढ़ाओ। आम टाउन के लोग बाइबल के पढ़बे, बड़ दिन पढ़ले कुटकुटा पढ़बे, आज के दिन पढ़बे नहीं। हाँ बाइबल केवे पढ़ी मन अच्छे कि? केत लोग मन भी नहीं केवे पढ़ी सबुदिन बाइबल पढ़वार अच्छे। भौणी माने आपन प्रार्थना करवाटा बेसी कष्ट आपण मान। जदि आपण तो स्वामी सासु ससुर पिला माने उठी देबे और प्रार्थना करि पारबो कि नहीं? से माने उठबा पूर्व आपण प्रार्थना सरे दितबार। राति रे सोइला बेले प्रार्थना करिबो कुडी करबो, दिन जाक तो खटी करी हालिया हितिबो, आकिली मुलु मु तो निद भारी आइबो कि नहीं? अरे कुडी प्रार्थना करबो। तेणु आपण समय बाहर करंतु केते बेले प्रार्थना कर। भाई माने आपण माने प्रार्थना करबा अछि। जो बेड़ा को जाउछो कि नहीं, प्रार्थना करो से बेड़ा रे। आखि लिमी करी ने, आखि देखि दी प्रार्थना करी करी धान बुनो कि ना, प्रार्थना करी करी सारो मारो, प्रार्थना करी करी हिडाम काम करो, गीत गाई के करो, फसल परिवर्तन आस। आम टान तो खैनी खेपी दी करी कोड़की धरिथिबे, प्रभु आशीर्वाद करबे। हां खैनी खेपी कर से बेड़ा रे थुकी थिबो बोले प्रभु कहबे तोके मुई धान देबी, इति थुक बिस खैनी खाई कर तोके कौन? तो
उड़िया केमिति प्रार्थना बुद्धि दे हमर मां माने केटा गुड़ा कुटोनी माने भी अछथि चर्च रे दात दुका तुम क्या का दुका मोकई भी दुका खाली दाम दुका पे सोईतिली मुई तो गुड़ा को घसु नहीं खोनी केबु नहीं ओसो खाइबार बस आपण मान कहिबा पई चाहे आमे नयला बुरबुटी करि तो जोटा कले आशीर्वाद आइबने सेटा आगा करथौ तुम मोबाइल रे किसका देखुछो नथिबा खराब वीडियो नथिबा खराब देखुछो सेटा दिन चर्च आसो हाथे देरी करी प्रभु जानी तो तो मोबाइल रे किसका गला हाथे देखिछो मौका जाना बाकी लोग जाना नहीं चारटा पासवर्ड पकाई दी करी काके जाना नहीं तोर बापा माँ को जाना नहीं तोर पास्टर के जाना नहीं प्रभु के जाना नहीं कि कौन एबे जन को घर को मझे जाइली से मोबाइल सिनेमा गीत बाजे तू बाटे बाजुचे तार किचन रे बाजुचे ताको पचर किसटा एटा नहीं टाइम पास पाई काय पास 7 क्लास फेल एक किसा पास करती है टाइम पास करुची ताके कोइली कोई नानी तोर मोबाइल सिनेमा गीत का अछि प्रभुर गीत नहीं की बोला नहीं बोले कौन मोर घरे सिनेमा गीत बाजब मोर घरे सिनेमा देखबी मोर घरे सीरियल देखबी मोर ओनरा मद पी ढुलिथिबो मोर पुड़िया खाउ पिला पुड़िया खाउथिबो टोकी मोबाइल देखथिबो प्रभु हमर घरे आशीर्वाद आजाड़ी दउथिबो कौन दुका धरला पर कोच पे मोके के भी भल पाउना एति बड़ कोन बात नहीं तमे भल पाइबो बोली प्रभुर विरोधी जाइथिबी नहीं प्रभु को दास होइछु आमे अपन मान को सतर्क करबो छ हमर काम आपण मानबे कि न मानबे से द्वितीय विषय सेटा किंतु आपण मान को सजाग करबाटा आत्मिक अभिभावक भाव रे आमान को दायित्व सेटा मोर प्रिय भाई भनी माने प्रभु आपण मान को जागी रही प्रार्थना जदि करबा आपण देखंतु जत्ते लोक हम एठी बसिछु जो माने मध्य विभिन्न प्रकार परीक्षा रे पढिछु प्रलोभन रे पढिछु फांद रे पढिछु बुंदे बसिछु एटा प्रार्थना न करबा द्वारा तेणु प्रथम विषय जागी रही प्रार्थना करवा अनेक जगार प्रार्थना होना प्रार्थना आमर घरे प्रार्थना होना आमे भी प्रार्थना करूनी तो परीक्षा केंदी पढ़वा नहीं आज आम नाना प्रकार परीक्षा पढ़ीछु प्रार्थना न करवा पाप करने बयस नहीं कौ बयस मिला पाप हेब नहीं बुढ़ा बुढ़ी हो गलु बे आदि कौटी पाप हम बोली कहूँ कि नहीं बुढ़ा बुढ़ी बोली मिसा पाप हम बाहला पर भी पाप हम खाली भेंडिया बना पाप करबे नहीं मेरे जीती लोक मिसा प्रार्थना जीवन जदि काटवा नहीं आम कौन करवा परीक्षा रे पढ़वा नाना प्रकार परीक्षा आसबे एटा प्रथम विषय में आपण मान कहिबा पई चाहे और द्वितीय विषय जो आपण देखिबे मोर प्रिय भाई भनी माने माथ्यू 25 पर्व 13 पद माथ्यू 25 तार 13 अतएव जाग्रत थाओ कारण तुम्हे माने सही दिन कि सही दंड जानो नहीं आउ थोड़े पढ़ंतु अतएव जाग्रत थाओ बोले केंदी जाग्रत थाई हो प्रार्थना ना जाग्रत थाई अतएव जाग्रत थाओ कौन लिखा होची कारण तुम्हे माने सही दिन की सही दंड जानो नहीं आमे जानी नाउ प्रभु केबे आसबे सबे कौन करबा अछि जागी करि थिबार अछि प्रत्येक को कहिबा पई चाहे मोर प्रिय भाई बने माने आमे जागी रहिबा आवश्यक अछि एना में जानो ना प्रभु आइबे केते बेला आइबे एबे के मन की केते तारिख आइबे बोलतिले 23 तारिख को केबे सितंबर 23 तुमके कहला है सितंबर 23 आसबे बोली आइबे कोन दिन आइबा आइबे सितंबर 23 की 22 की 24 की अक्टूबर की जनवरी हमके जाना नहीं आइबाटा
আইবে সকালে আইবে কি সন্ধ্যা আইবে জানা নাই, সোমবার আইবে কি মঙ্গলবার কি বুধবার জানা নাই, আইবাটা তো আইবে সে, আসবে সে। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ଯାହା ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲା ସଫଳ ହେଇଛି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବିଷୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ସେଟା ବି ସଫଳ ହେଇ ଆସିଲା। ଆଇବାଟା ତ ଆସିବ। ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଆମେ ଜାଗି କରିଥିବାର ଅଛି। ଆମର କାମ ଅଛି ଜାଗି ରହିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବେ ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ମାର୍କ 13 ପର୍ବ, ମାର୍କ 13 ପର୍ବ ତାର 32-33 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିନ କି ଦଣ୍ଡ ବିଷୟ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ଦୂତମାନେ କିମ୍ବା ପୁତ୍ର ସୁଦ୍ଧା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଦୂତମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ପୁତ୍ର ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ପିତା ଜାଣନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ, ଜାଗି ରୁହ, କାରଣ ସେ ସମୟ କେବେ ହେବ ତାହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ। ତାପରେ ପଢି ପଢି ଯାଆନ୍ତୁ। ତାହା ଏହିପରି ଯେପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣା ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ବିଦେଶରେ ପ୍ରବାସ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକର କାର୍ଯ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଦ୍ୱାରିକି ମଧ୍ୟ ଜାଗି ରହିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ କାଳେ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଅକସ୍ମାତ୍ ଆସି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିଦ୍ରିତ ଦେଖନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ, କାରଣ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେତେବେଳେ? ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ଠିକ ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଲେ ହେତା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କି ଅଧରାତ୍ରିରେ କି କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବା ସମୟରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କି ରାତିରେ କି କୁକୁଡ଼ା ଡାକଲା ବେଲେ, କି ସକାଳେ କେତେବେଳେ ଯେ ଆସିବେ ତାହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଅଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ। ଜାଗି ରହିଥାଅ। ଏବେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ? ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ମୁଁ ଯିବି, ଏ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଥିବାର ଅଛି, ଏଇ ଧ୍ୟାନରେ ଆମେ ଥିବାର ଅଛି। ବାକି ସବୁ ତ ପ୍ରଭୁ ଯତ୍ନ ନେବେ। ଦେଖିବେ ସମାନ ଘଣ୍ଟେ ହେଲେ ତମର ଥାଳିରେ ଖାଇବାଟା ଆସିଯାଉଛି, ଆସିଛି କି ନାହିଁ? ଏଟା ଭାତ ଡାଲି ଭଜା ହେଇପାରେ, କଣ ମିଶା ଗୋଟେ ଖାଇବାଟା ଆଇବ କି ନାହିଁ? ଆଇବ। ଖାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଖାଇବା ଟାଇମ ହେଲେ ଖାଇବାଟା ମିଳିବ। ଏବେ ପରବ ଆସିଲା ବେ ତାର ଚିନ୍ତା ଧରିଛି, ପରବ ଆସିବ ବେ କେମିତି କିଣବାର, ଜଗଦଲପୁର ଯିବି କି ଜୟପୁର ଯିବି ବୋଲବା ଚିନ୍ତା ଏବେ ଆକା। ଆରି କେତେଟା ଲୋକର ଚିନ୍ତା କଣ? ଶୁଣ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବିଶେଷ କରି ଏବେ ପର୍ବ ଆସୁଛି। ଏଟା କି ବାର ଏଟା? ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର ପର୍ବ ଆସୁଛି। ଏଥର ପର୍ବରେ ଉଦାର ମାଗବ ନାହିଁ, କୋଟି ଋଣ ମାଗବ। କେତେ ଜଣକୁ ଦେଖିବେ ଗ୍ରୁପ ଋଣ ଆଣି ପରବ ମାନିବେ। ଗ୍ରୁପ ଋଣ ଆଣିକରି କଣ ପାଇଁ ଗ୍ରୁପ ଋଣ ଆଣିବା ଅଛି ପରବ ମାନିବାକୁ? ପ୍ରଭୁ ତମକୁ କହିଛନ୍ତି ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଆସ ବୋଲି, ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେବେ ପଇସା ହବ ତେବେ କିଣିବୁ, ତତ ନା ନାହିଁ। ଯେବେ ପଇସା ହବ ତେବେ ମାଂସ ଖାଇବୁ, ଯେବେ ପଇସା ହବ ତେବେ କେକ୍ ବନାଇବୁ, ଯେବେ ପଇସା ହବ ତେବେ ଆମେ, କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି ଲୁଗା ନୂଆ ପିନ୍ଧି ଆସ ବୋଲି। କଣ ପାଇଁ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଅଛି? କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ଧୀରେ ଧୀରେ ଋଣ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକରି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝା, ଦେଖରେ ଟିକେ ଯଦି ରୁହ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସବୁବେଳେ, ପ୍ରଭୁ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଋଣ ମୁକ୍ତ ହେବେ, କେମିତି ଏ କିଲସରୁ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ଏଟା ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୁଁ ଚାହେଁ ଆମର ଗାଁ ଗୁଡାକ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଦରକାର ଋଣ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି। କଣ ମୁକ୍ତ? ଋଣ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଋଣ ନେବେ ନାହିଁ, ଉଦାର ନାହିଁ, ହାତ ଉଦାର, ଗୋଡ ଉଦାର, ମୁଣ୍ଡ ଉଦାର ନାହିଁ, ଆମେ ନେବୁ ନାହିଁ। ସେ ଲୋକ ଉଦାର ମାଗବା କାଲି ସେ ଆତ୍ରି ବାଟ ଲୁଚି ପଳେଇ ଯାଉଥିବ। ଏବେଟେ ଫୋନ କରୁଥିବ, ଏତେ ବାବା ଆଇବ ନାଇଁ ଘରେ, ମା ଘରେ ତ ପୁଟ ପୁଟ ଥିବ, ସେ ଝିଅ କହୁଥିବ ନାଇଁ ମା ଯାଇଛନ୍ତି ଦୋକାନ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲେ ସେ ଲୋକ ବସିଥିବ, ଏ ଦୋକାନରୁ ଆସୁନଥିବ, କାରଣ ଘରେ ତ ମା ଅଛି।
कौन पाई आमर प्रार्थना कौन खाइबू कौन पीबू कौन पिंधबू सेटा नहीं से आइला बेले जीवार अच्छी प्रिय भाई भौणी मैंने शुणी था मन रखी था ए जगत उपर को विपत्ति आसूची भयंकर समय आसूची ए चोर चंडाल मन देश को चलेबे ठाटने बिकी खाइले आज खापे कते वर्षे 2 वर्ष बिकी सरे देबे बिकी सरेला पर गोलापति केस करबो किछि नथिबो मन रखी था सरकार स्कूल थिला बेले मैं पाठ पढ़लु एबे सरकार स्कूल मन बंद करू प्राइवेट स्कूल जाके पाठ पढ़बो दाबुथिले तो पढ़बो आगो को सबुटी समस्या ए उबका चाउल दउछन सरकार टेम्पर टेम्पर कथा किस कहउछंती आमी लोक मान को 5 केजी लाका फ्री से चाउल तमे नियो तो 5 केजी लाका देखबो दाबु नियो नहीं तमे 5 केजी लाका चाउल नियो देबे जाना पड़बो लाज लागो नहीं 75 वर्ष स्वाधीन देश रे 5 केजी चाउल दे तुम टेम्पर कथा कहउछ फुटाणी मारुछ चाकरी दियो व्यवसाय दियो हमको चाउल दरकार नहीं हमको चाकरी दियो आमे निजे चाउल घेनी खाइबो एबार 5 टाका 5 केजी चाउल देस बट गैस केते हलाबे पेट्रोल केते हलाबे सब दर दाम बढ़े दिछथि 5 केजी कीड़ा चाउल देले दुछ से चाउल खाई कर केने जिबार 108 गाड़ी रे बस के मेडिकल जिबार ट्रैफिक कार्ड दे दिछथि ट्रीटमेंट करबा पे से मान जागी छथि केबे आइबे बोली करी एबे तो कोन भयंकर चलीछि कोन गा गा बुली करी लोक मन को डाकी नछन मेडिकल आसो ए कार्ड रे तो फ्री रे हेबो सब लोग जाय उबका तो उबका बोल जाय कालजी बेटी इति बजाय के सिटी कोन लोक माने कोन भाबु चंदी भाई भौणी माने सुनंतु फ्री तो 40,000 हो लोके हो वर्ष को तो एतकी लोके दउछथि कि नहीं ए कार्ड द्वारा तमर के तो उपकार होची मैं जानी नहीं से मेडिकल मान को उपकार होची लोक खोजी नेबा पे एजेंट मन को रोकी छ आगो को देखो कौन कौन हेबा पे जाउछि परिस्थिति कौन हेबा पे जाउछि प्रभु जीशुकर आगमन परे ए जगत रोइला भलिया परिस्थिति नथिबो तेनु प्रार्थना करी करी जागी रुहो से आसले जीवा पाई केते बेला आइबे संध्या बेले कि राति रे कि कुकुड़ा डाकला बेले कि सकाले जाना नहीं आमर काम किस करबार अछि जागी थिबार अछि लुक 21 पर्व ता 36 पदटी पढंतु लुक 21 ता 36 किंतु तुम्हे माने जे परि एही समस्त आगामी घटना रु रक्षा पाइबाकू ओ मनुष्य पुत्रंको छामुरे उभा आपण आगरु पढि दियंतु 33 34 किंतु तुम्हे माने अपना अपना विषय रे सावधान होई थाओ कार विषय सावधान निज निज तुम निज निज विषय सावधान होई थाओ मोर भाई भौणी माने अन्य विषय रे नहीं तुमे अपना विषय रे सावधान होई थाओ आमर चिंता लोकर पिलार चिंता लोकर टोकी चिंता लोकर अंडरा चिंता लोकर घर चिंता आमर चिंता नहीं नियाली लोकर कथा भाबे दिन पर ए दे तांकर घर एंती तांकर घर सेंती तांकर पिला माने एंती हे दे पुनी से दे पुनी हे दे हूं बोली बोली जीवन पले जाबे केबे निजर विषय चिंता करबे तुमे माने अपना अपना विषय रे सावधान हे थाओ काले तुम मानकर हृदय रो मतता हृदय रे मतता प्रथम कोन आमान को हृदय मतता बोली किस्ता माटी करिसिबा आज समय लोक माटी करी अछंती कोनटा पई व्यापार रे माटी छंती कुकुड़ा गाली रे माटी छंती टीवी देखबा पई माटी छंती व्यापार रे माटी छंती पाठ पढ़ा रे माटी छंती सुंदर हेबा पई माटी छंती एते लगाले बाल बड़ मोबाइल लगा लगाई कर पाटा मुंडी गला बाल बड़ाइबा चिंता तक धरी समस्ते माटी छंती आमर पिला माने जिम जाउछंती बॉडी भार करबा पई माटी छंती एते एते बॉडी भार करलबे केबे चाउल बस्ता भई आनिछ घरे कोड गैस सिलिंडर आनिछ चिमिट बस्ता भरी आनिछ परिबा मन आनिछ जिम जाई काके लोडा देबे काको लोडा
बॉडी भार कर दादा ए दादा खाली बापा माँ को बिडराइबा को दादा माँ को एगो पैसा देबू के आलमेरा भांग भी देख ये बॉय बहुत तेरी चावल तक डाबू कौन कोटर दादा एटा माने माती छंती लोक माने के पैसा कमाइबा को माती छी के व्यवसाय रे माती छी के पाठ पढ़ा रे माती छी के सुंदर हेबा पई माती छी कोनी माने केते प्रकार क्रीम लगाउ छ तर हिसाब नै के गुड कहबो मुहरे दही लगाई हो हल्दी लगाई हो क्षीर लगाई हो बेसन लगाई हो काकुड़ी टिके बाटी करी सबू खाइबाटा मुहे लिपि होछथि हाथ गोड़ सिरडो साडो मु खाली उजल अछि नहीं देखबे मुहे में आजिकल देखु जे चाउल दुकान में भेटना भेट बिकुछथि ए भेटना भेट काई फुटनो रे पकाइबो नहीं कि तुम रोटी गला बोल ओटा संग में चकड़ बसे डाकू से भेटना भेटा लगाइबो नहीं असुविधा रे पड़बो बुझु ना दी लोक माने खाली एतकिया का धब ए कान पचवार देखबो कि नहीं गोला इटा मने गोला खाली एतिया का उज्जवल उज्जवल नहीं चमड़ा छाड़ला बेला आपको स्किन रे प्रॉब्लम आसबो बुझु ना दी लोक माने तमो से कालिया थिला तो सोंडरा बिबाहला पर एबे गोरा किस करबो ताजी नहीं बुझु ना माती छंती काली के से आकी मारू बाबा जदी काली के कहबो मुसालेंडी संगे ते मुसालेंडी भी देसी मुसालेंडी एबे खाली कहते देसी क्षीर देसी घीओ विदेश रे घीओ खाती नहीं इति आगा खाती देसी घीओ माने कौन देसी गाईर गोबर देसी गाईर मूत औषध पुणी से आखि मारू बाबा पेट को फड़फड़ फड़फड़ करुची कौन बोले कहूची योगा कले सब रोग पलाइब ओष कहीं बिकुची तेबे से ओष कि बिकुची से बाबा योगा कले जदि सब भल हम तार आखि कहीं भल नहीं आखि खाली दे दिया कर केते वर्ष है देखुची तार आखि भल नहीं योगा करुची लोके भकुआ बनाऊँ मोर प्रिय भाई बनी माने तार ओटा का पुणी ओटा अरे बाकी ओटा ओटा नहीं कौन कहते कोलगेट पेस्ट भल नहीं कूटा कांति आमके कांति कबाट लोड़ा नहीं आमके पेस्ट लोड़ा खाली लोक माती छंती व्यवसाय करबा पई माती छंती जमी व्यापार पई सतना नहीं ए बेड़ा खुड़ा मन आमर थिला गोट दिने ओदा मद खाई बिकलु ओदा उदार नि सराइलु एबे आमर बेड़ा रे आमे गति खटुछु करछु कि नहीं ए बेड़ा आमरटा थिलारी हेले किस लारी बोला कोटी कोटी आइला लोक मन बेड़ा कोटा सब धरि बारी गले एबे आमर बेड़ा रे आमे गति बेपारी मने से माने व्यवसाय कले उपार्जन कले से लोक माती छंती मतता तापरे ओ मद्यपान रे मतता तापरे मद्यपान एबे पीबा मद पीबाटा मिसा गाँ मंटी हॉस्पिटल भरटा नथिबो मात्र मद दुकान ताटा थिबो स्कूल नहीं स्कूल भल चालू नहीं मद दुकान भल चालू और देखबे राती 10टा पर सबु दुकान बंद हो मद दुकान आगे खोला थी कि नहीं अरे पुलिस गाड़ी से बाहर ठिया गली सुरक्षा दौथु की अवस्था आपन जयपुर जीवे कि नहीं देखबे से पुलिस स्टेशन साइड रा मद दुकान अछि ओसो दुकान में साउची मात्र हैला कौन दबा नले दारू कोटा तो काम दबा औषध दुकान भी अच्छी साइड मद दुकान भी अच्छी और से पुलिस स्टेशन मिसा अच्छी राति 10टा पर राशन दुकान खोला नथिबो जलखिया दुकान खोला नथिबो और औषध दुकान खोला नथिबो मात्र मद दुकान खोला थिबो आजिकल मद पीले मिसा बापा माँ कौन बोली कहउछंती पियो बे पियो कार पिला पिए नहीं जे मोर बाबू आका पिउछि है गोटे उछि मतता और अच्छी मद्यपान भौणी माने मिसा स्वामी मद पीले आगे छेकी हेबे काटा पिए नहीं मोटा का पीलानी की मद पीले सपोर्ट भार बेटा मन कौन बार प्रिय भाई भौणी माने काई के ओनरा मद पीले मिसा तक मना करू नांती बोले ए मद पी ढुलले बोले तार मुना डाबू बेटवा सुविधा होछि
ଏ ଖାମଲା ବାଲି ମନେ ସେଟା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଅଣ୍ଡରା ମଦ ଛାଡୁ। ଦେଖିବେ ଏ ଅଣ୍ଡରା ମଦ ବି ଢୁଲିଥିବ କି ନାହିଁ ଯାଇକରି ବେଟି ଦେଇଥିବେ। ସାକାରେ ଅଣ୍ଡରା ମୁନାକେ ଟାମଡି ହଉଥିବ। ସେ ନ ପିନ୍ଧିଲା ମୁନାକେ ମିଲା ଟାମଡୁଥିବ। କାହିଁକି ସେ ଜାଣିନେ କୋଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମଧୁ ଆକେ ଜାନା ନାହିଁ ଟାମଡୁଥିବ। କି ସଲାମ ନାହିଁ ନାହିଁ ଏ ବେଟି ଦେଇଛି। ଯୋଉ ଦିନ ଏ ମଦୁଆ ମଦ ପିକ ଚପ କି ନାହିଁ ସେଦିନ ଆସିକରି ପ୍ରଭୁ ଇଏ ପୁଆ ତାର କାନ୍ଦା ବାବା କହିଲେ ନ ସରେ। ଦେଖିବେ କେତେ କେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବେ ନାହିଁ ମାତ୍ର କେବେ କେବେ ଆସିକରି ପାଷ୍ଟରଠୁ ଆଗେ ଭାରି ଆସିଥିବେ ସେମାନେ। ଭାଇ ଆସିକରି ପାଷ୍ଟର ଆଗେ ଆସିନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଆସିନାହାନ୍ତି, କେତେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତୁଇ ତ ଆସୁନଥିଲୁ। ଆସିକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କାନ୍ଦି ପକାଉଥିବାର କି ପ୍ରଭୁ ତମେ କୋଉଠି ଅଛ ରାଜା? ତମେ ପ୍ରଭୁ କବେ ତୁଇ କୋଉଠି ଥିଲୁ ଆଗେ କହ। 3 ମାସ ଲା ଦେଖା ନାହିଁ ଏବେ ଆସି ମକେ ପଚାରିଲିସ୍ କୋଉଠି ଅଛ ବୋଲି। ମୁଇଁ ଯୋଉଠି ଥିବା କଥା ମୁଇଁ ସେଠି ଅଛି, ତୁଇ କୋଉଠି ଥିଲୁ? କୋଉଠି ଥିଲୁ? ରବିବାର ଦିନ ଇଆଡେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବ, ଏମାନେ ବାଇକ ଧରି କରି ଯାଉଥିବେ ଏଇ ବାଟେ ଏଇ ବାଟେ ହେରି ଦେଇକି ବାଟେ ଗାଲୁନି ନାଇଁ ସିଆଡେ ପଳେଇବେ କୋଟପାଡ଼ ପଳେଇବେ କାଲି କୁଆଡେ ଗୋଟେ ପଳେଇବେ। କୋଟି 17 ଘରେ ଆରି କୋଟି ଅମକୋଟି ଆରି କୋଟି ସମକୋଟି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ। ଅସୁବିଧା ଧରିଲେ ଧୀରେ ବାଙ୍କା ବାଙ୍କା ହିଁ ଖେଟବେ ନାଇଁ। ମତତା ମାତିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପିଟି କରି ଯିବେ ସେମାନେ କେବେ ବି ଭଲ ପଡିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିବାର ଅଛି। ଭଲ ସମୟରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିବେ, ଖରାପ ସମୟରେ ବି ପ୍ରଭୁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ କି ନାହିଁ? ଥିବେ। ସଦରକ ମେଶକ ଅବେଦନଗୋ ଭଲ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଖରାପ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଟା ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆମେ ଏବେ ଲୋକମାନେ ମାତିଛନ୍ତି ମତତା ମଦ୍ୟପାନ। ଥରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଖାଲି କହୁଛି ମଦୁଆ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଗୋଟେ ବୁଢୀ ମା ଶିଖିଛି ବୋଲି କହୁଛି, ହଇ ବାବୁ ତମେ କହିତ ରହିଲା ଯେ ମଦୁଆ ମନ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗ ନା ଯାଅ। ମୁଁ କହିଲି ଲେଖା ହେଇଛି ମା ଯିବେନି, ହେଲେ ନ ଗଲେ ନାଇଁ ବେତେ ନାଇଁ। ହେଲେ ମୋର ମଦ ନ ପିଏ ବାବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଭଲ କଥା ମା, ତମ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ପିଉନାହାନ୍ତି ଭଲ କଥା। ମୋର 2ଟା ପୁଅ ମିଶା ନା ପିଅ ଭଲ କଥା ମା, ପିଉନାହାନ୍ତି ତ ବେଶୀ ଭଲ କଥା। ମୋର 2ଟା ଜୁଆଇ ମିଶା ନା ପିଅ ବୋଲିଲା। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ହେଲେ କିସ ହେଲା ନାଇଁ ଆମେ ବିକଲୁନି, ଆମେ କଣତି ଯିବୁ ବୋଲছি। ଦେଖନି ଇଏ ଏ ମଦ ବିକବ ପୁନି ଆରେ ଝାଲିଆ ଧରି କରି କୋଉଠି ଯିବ? ଜାଲି ହାଲା ହେଲେ କରି ସ୍ୱର୍গে ନାଇଁ। କିଏ ଶିଖାଇଲା ଏଇଟା? ଯଦି ଖୈନି ଖେପି କେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ଖାଇଲେ ହେବ ନାହିଁ। ମଦ୍ୟପାନ ଶେଷ କାଳରେ କଣ ଗୋଟେ ମତତା ମଦ୍ୟପାନ, ତାପରେ ପୁଣି ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାରେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। 3ଟା ବିଷୟ ଥିବ ଜଗତରେ, 3ଟା ବିଷୟ ଆନ୍ଦ ଥିବ। ଗୋଟେ ହଉଛି ମତତା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମଦ୍ୟପାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା। ଯୀଶୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲୋକମାନେ 3ଟା କାମରେ ଏକା ଥିବେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ମତତା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମଦ୍ୟପାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା। କି ଜୀବିକା କରିବି, କୋଉଠି ପାଠ ପଢିବି, କୋଉଠି ଚାକିରି କରିବି, କୋଉଠି ବ୍ୟବସାୟ କରିବି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଜୀବିକା ନଥିବ। ଏବେ ଲୋକମାନେ ଜୀବିକା ପାଇଁ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି? କେରଳ ଯାଉଛନ୍ତି, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଉଛନ୍ତି। କାଲି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କୁଲି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଦେଶକୁ ଦୁବାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୁଆଡେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଛି ସିଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଲି କୁଲି କରିବା ପାଇଁ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା। ଏବେ ପିଲାଟୁ ପାଠ ସିନା ପଢୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି କୋଉଠି ଅଛି? ଏ ସରକାର ତ ଚାକିରି ଦେବା ସରକାର ନାହିଁ, ଚାକିରି ନେବା ସରକାର। କାକେ ଚାକିରି ଦବ? କାକେ ଚାକିରି ଦବ? କାଲି ଗୋଟେ ଚାକିରି ମେଳା ଥିଲା, ଯାଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଠିଆ ହେଲେ ସେ ଫାର୍ମ ଯୋଉ ଫିଲ୍ଅପ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ ତାକୁ ବନାଇଲେ ଡଙ୍ଗା, ଆରେ ବନାଇ ଦେଇ ଭାରି ଆଇଲେ। କଣ ଦେବ? ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା ଆଗର ବଡ ଚିନ୍ତା ଅଟେ। ଜୀବିକା ନଥିବ
ବଞ୍ଚିବାଟା କଷ୍ଟ ହବ। ଏ ତିନିଟା ଚିନ୍ତା। ତାପରେ ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ସେହି ଦିନ ହଠାତ୍ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡେ, କାରଣ ତାହା ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଏହି ସମସ୍ତ ଆଗାମୀ ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉଭା ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ, ଏ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜାଗି ରୁହ। କଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର? ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନା ଯେପରି ତମେ ଠିଆ ହେଇପାର, ସେଟା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପ୍ରଭୁ ଯଦି କାଲିକୁ ଭାରି ଆସିବେ, ମୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ମିଶିବାକୁ ଯାଇପାରିବି କି? ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବି କି? ମୋର ଜୀବନ ଯେମିତି ଅଛି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବି କି? ଏଟା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିବା ବେଳେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଟା ଦୁକା ଥିଲେ ବି ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇ ହବ ହେଲା। ତମକୁ କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲେ ବି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ, ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲେ ବି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ, ବିପି ଥିଲେ ବି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ, ଡାଇବେଟିସ ଥିଲେ ବି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ। ପାପ ଥିଲେ ମାତ୍ର ଯିବ ନାଇଁ। ସବୁଠୁ ବଡ ରୋଗ ହଉଛି ପାପ। ଆଜିକାଲି ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ଲୋକ ଡାକୁଛନ୍ତି, ପାପ ଛାଡବାକୁ ଡାକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହ ପାପ ଛାଡ। পেট ভর্তি পাপ, মুন্ড ভর্তি পাপ, আঁকি ভর্তি পাপ, মোবাইল ভর্তি পাপ, হাত ভর্তি পাপ। কু পাপ করুনু। এসবু পাপ করি আমি কেমতি মনুষ্য পুত্রକୁ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବା? ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। କିନ୍ତୁ କେତେ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ କେତେଟା ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନି, ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଠା କରୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଏ ଆକାଶ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ବୁଣୁ ନାହାନ୍ତି, କାଟୁ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଚଢେଇ ମାନେ କେମିତି ମରିଗଲେ। ଏ ବୁଆ 50ଟା ଚଢେଇ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନାଇଁ? ଚଢେଇ ମାନେ ଭୁକେ ମରବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାଟା, ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଦେବେ ନାହିଁ କି? ଖାଇବା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏବେ ବଡ ଚିନ୍ତା କଣ? ଯୀଶୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଇଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବୁ କି ନାହିଁ, ସେଟା ଆମର ଚିନ୍ତା ଥିବାର। ସେ ଚିନ୍ତା। ମୋର ପୁଅ ଡକ୍ଟର ହବ କି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବ କି କଲେକ୍ଟର ହବ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ପ୍ରଭୁ ଆଇଲା ବେଳେ ମୋର ପିଲା ଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ରୋଜଗାର କରି କେତେ ପଇସା ଆଣିବ ବଡ କଥା ନାହିଁ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁ ଆଇଲା ବେଳେ ଯାଇପାରିବ କି? ଆପଣ ଦେଖିବେ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ଘରରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଗିଦିଡ଼ି ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇ କରି। କାହିଁକି? ଜେଲରୁ ବାହାରିଲା ପରା, ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଚାଲ। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମିଶା ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ କେତେବେଳେ ଯାଇଥା, କଣ ଆଇଲେ ତୁଚ ତୁଚ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି। ଗଲା ପରେ ହାଲୋ ତମେ ମରାଇବ କେବେ ହେଲେ ମତେ ଦେଖ। ତାଙ୍କେ ଥିଲା ବେଳେ ଏକା ଫୋନ କରି ଦଉଛ, ଗଲେ ଭାଇନା ଗଲେ ଏବେ ଏକା ଗଲେ ଆଇବି। ତାକୁ କହିବ ହଇରେ କଦମୁଣ୍ଡା କିସ ପାଇଁ ବୁଝି, ଘରେ ତ କିଏ ନାହିଁ। ଭଉଣୀ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତମର ଘରେ ଯଦି କେ ନଥିବେ କାହାକେ ପୋଷାଇବ ନାହିଁ। କୌଣସି ପୁରୁଷ ଲୋକ ନାହିଁ। ଝିଅ ମାନେ ହିଣ୍ଡି ହିଣ୍ଡି ଯାଉଥିବ କି ନାହିଁ, ଆଲୋ ବାଇକରେ ଛାଡିଦେବି, ଯା ପ୍ରଭୁ ମତେ 2ଟା ଗଡ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ହିଣ୍ଡି କରି। ଅଟୋ ଚଲାଉ ମିଶା ବେଳେ ବେଳେ ଝିଅ ମାନେ ଥାଉଲ କାହିଁକି ଥାଉଲ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆହୁରି କେତେବେଳେ ଫେରିବୁ ତୁଇଲ? 4ଟା ବେଳେ। ଫୋନ ନମ୍ବର ଦେଇଥା, ମୁଁ ଜାଗିଥିବି, ତୁ କାହିଁକି ଜାଗିଥିବୁ? ବିନା ଅଟୋ ତ ଗଦା ଅଛି, କହିଲେ ଅଟୋ କାହିଁକି? ସେ ଅଟୋ ଚଲାଉଥିବ, ସେ ମିରରକୁ ଠିକ କରି ଦେଖିଥିବେ। ଥରେ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଅଟୋରେ, 2ଟା ଟୋକି ବସିଛନ୍ତି, ମୁଇଁ ବି ବସିଛି। ସେ ମିରରକୁ ସେ ଟୋକି ମାନେ ବାଟେ କରିଦି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖି ଚଲାଉଛି। ରେ ବାବୁ ସିଧା ଦେଖ, ଟୋଟି ଟୁଟା ମୋଡି ହବ ଦେଖ ବୋଲି। ଟୋଟରି ମୋଡି ହବ, ସେମାନେ ବସ ନାଇଁ ସାର୍ ବୋଲେ ସାର୍ ପଚାରେ ଦେଖୁଥିଲୁ କି ନା ପଚାରେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ପଚାରେ ତ ପର୍ଦା ପଡିଛି, ପଚାରେ କି ରାତି ଦେଖୁଥିଲୁ, ତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗାଡି ଆସିଛି ବୋଲି ଦେଖୁଥିବୁ ନାଇଁ। ପାପରେ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଥ ମଝି ମଝିରେ ହେଲା। କିଏ ଶୋଇଲା କିଏ ଚେତା ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି ଆମେ
ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବୁ ସେଟା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅଛି। ବାକି ସବୁ ତ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ସୁସ୍ଥ ନ କଲେ ହାଲେଲୁୟା, କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ, ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ନହେଲେ ହାଲେଲୁୟା, କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ। ଅସୁସ୍ଥ ହେଇ ମରଲେ ମିଶା ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇହବ, ମାତ୍ର ପାପ ସାଙ୍ଗେ ମରଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇହବ ନାଇଁ। ତ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ କେମିତି ଆମେ ସମର୍ଥ ହେଇପାରବା ସେଟା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଜାଗି ରହିକରି। ଏ ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ସେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ମଦ ପିଇବା ଦିନେ ପିଇଲୁ ତ ନା ନାହିଁ, ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇଲା ଦିନେ ଖାଇଲୁ, ସିରିଏଲ ଦେଖବା ଦିନେ ଦେଖିଲୁ, ଚିଲ୍ଲା କଥା। ତୁ ମଦ ପିଉଥିଲୁ ପୁରା, ହଇ ପିଉଥିଲି, ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉଥିଲି, ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲି, ଉଡ଼ାଉଡ଼ି ମିଶା ହେଉଥିଲି। ଏବେ ଆରି ନାଇଁନି, କାହିଁକି? ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରେଡି ହେଇକରି ଜୀବନ କାଟବାର ଅଛି। ତମେ ବେଡାରେ ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଯିବେ। ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଆସିବେ? ତୁମେ କଲେଜରେ ଥିଲାବେଳେ ମିଶା ଆସିବେ, ତୁମେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ମିଶା ଆସିବେ, ତୁମେ ବାଥରୁମରେ ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁ আসবে। বাথরুমে নেই মোবাইল ধরে খেলবো, আসি যাই পারନ୍ତି। তুমি অফিসে ଥିଲାବେଳେ আসবে, তুমি ହାଟରେ ଥିଲାବେଳେ আসবে। ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ବି ଆସିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ କାଟବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଶୈତାନ ଖାଲି ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଡରବ, ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଡରବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲେ ତାକୁ ଡର, କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ ହବ। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ ପଠେଇବେ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିବା ଯେ ସାହାଯ୍ୟ ପଠେଇବେ ନାହିଁ। ଝିଅ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ତୁମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବ, ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଥିବ କି ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ କଲେଜରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ, ଟ୍ୟୁସନରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଥିବ, ସତ ନା ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏକଲା ଯାଉଛି ରାଜା, ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତୁ ବୋଲେ ଦେଖିବ କି ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଥିବେ କି ନାହିଁ? ଲୋକମାନେ, তুমি একলা অটোরে যাওଥିବ, প্রভু ଅନ୍ଧାର ବେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏକଲା ଅଟୋରେ ଯାଉଛି ରାଜା, ଗୋଟେ ଦୁଇ ତିନି ଲୋକ ବାଟ ଚେଗଲେ ହେତା ବୋଲା ଗୋଟେ ହାତ ମାର ଚେଗବ, ଆରେ ଦୁଇ ଲୋକ ଆରାମରେ ତମେ ଉଲ୍ଲା ପଛେ ବଲକା ଲୋକ ଉତରିବେ, ହେବ କି ନାହିଁ? ହେଇଛି, କେତେ ଥର ହେଇଛି। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବେଳେ ବେଳେ ଭଉଣୀ ମାନେ ତମର ଗ୍ୟାସ ସର୍ବା ଉପରେ ଥିବ, ଧପ 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 ହଉଥିବ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ନ ସରୁ ରାଜା, କାଲିକୁ ସରୁ ବୋଲେ ସେଟା କାଲିକା ସର୍ବ କି ନାହିଁ, କାଲିକି ସର୍ବ। ବେଳେ ବେଳେ ଜ୍ୱର ଆସିଥିବ କି ନାହିଁ, ଆମେ କହିବୁ ପ୍ରଭୁ ଏବେ ଜ୍ୱର ଛାଡି ଯାଉ ରାଜା, ସକାଳକେ ଆସିଲେ ଆସୁ ବୋଲେ ସକାଳକେ ଖାଇବ ସେ ଜ୍ୱର, ଦେଖିବ କି ନାହିଁ? ନ ଆସୁ ବୋଲେ ଆଇତା ନାହିଁ। ଆମେ ପାଠଟା ସେମିତି କରିଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାବୁକୁ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ୱର ଛାଡି ଯାଉ ରାଜା, ତାର ବାବା ନାହାନ୍ତି, ତାର ବାପା ଆସିଲା ପରେ ଜ୍ୱର ଆସୁ ରାଜା, ତାପରେ ମେଡିକାଲ ଦେଖ, ତାର ବାପା ଆଇଲା ପରେ ଜ୍ୱର ଆଇବ, ତାকে ଗାଡି ଧରି କରି ମେଡିକାଲ। ଅନେକ ଥର ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁଡାକ ନାଇଁ କି ଯେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବ ସେମିତି ଆଗା ହଉଥିବ। ଦେଖିବେ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ବର୍ଷା ନ ହଉ ରାଜା, ଘରେ ଖେଟିଲା ପରେ ବର୍ଷା ହେଇଥିବ। ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଉତ୍ତର। ବେଳେ ବେଳେ ଘରେ ଲୋକ ଆସିବାର ଥିବ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ନ ଆସନ୍ତୁ ରାଜା, କାଲିକି ଚାଉଳ ଆଣିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲୋକ କୁଡା ହେଇକି ଗୋଟେ ଗାଧା ଭାରି ଆଇବେ, ଅଧା ବସ୍ତା ଚାଉଳ ସରାଇ କରି ପଳାଇବେ। ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ଅନେକ ଥର ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବୁ ସେମିତି ଆଗା ହେଇଥିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମର ପ୍ରଭୁ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା? ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡବା ସେଟା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନେକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡି ଯାଇଛୁ ଆମେ, ସତ ନା ନାଇଁ? ମଦ ଛାଡିଲ ବୋଲା ମଦୁଆ ସାଙ୍ଗେ ମିଶବାର ନାହିଁ, ପୁଡ଼ିଆ ଛାଡିଲେ ପୁଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗେ ମିଶବାର। ଜୁଆ ତ ଛାଡିଦେଲୁ, ଆରେ ଜୁଆ ଖେଳିବା ପାଇଁ କାହିଁ ଠିଆ ହେଇଥିବାର আর দেখবার নাই সেটি, সত্যি না? ନହେଲେ କଣ ହବ? ତମର ଘର ଅଭାବ ଅଛି, ଯେ ଖେଳୁଥିବ ସେ ହାରୁଥିବ। ସମାନ ଟାଇମରେ କହିବ ଟିକେ ତାସ ଧରିଥା, ମୁଁ ଟିକେ ଏକ ଯାଇବି ବୋଲବ। ସେ ଯେ ଆଇଲା ବେଳେ ତମେ ଜିତାଇ ଦେଇଥିବ ତାକୁ, ସେ କହିବ ତୁଇ ଖେଳ, ତୁ ଖେଳ, ଖେଳିବ, ଜିତିଯିବ। ସେ ଡାବୁ କମାଇଲା ପରେ 500 ଟଙ୍କା ଦେବ, ଆଣିକି ସେ 500 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ 300 ଟଙ୍କା ଦେଇଦବ। ସ୍ତ୍ରୀ ବି କି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେବେ ଦେଉନଥିଲା, ଆଜି ଆଣିଦେଲା ବୋଲି। ପାଚାର କୋଉଠି ଡାବୁ ବୋଲି ପଚାର। ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ପଚାର ପଚାର, ଡାବୁ ମିଳିଲେ ହେଲା।
ପଚାର କୁଇ ଡାବୁ ବୋଲି କରି ନାଇଁ ଲୋ ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରେ ନାଇଁ କି ଠିଆ ହେଇଥିଲି ସେ ଜୁଆ ଖେଲୁଥିଲେ ତ ଟିକେ ତାସ ପକାଇଥିଲି ମିଳିଲା ଉଦଲାଇ ଫିଙ୍ଗ ନେ ଧରିତା ଏଟା ଧରିକ ଜାତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଫାନ୍ଦରେ ପଡି ହେବ ସାବଧାନ ଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିବେ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କାହିଁକି କରିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଇଥିପାଇଁ କରିବା ଦରକାର ଅଛି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଯେପରି ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟ ପଢିବା ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଏଫେସିୟ ତାର 6 ପର୍ବ 18 ପଦ ଏଫେସିୟ 6 ପର୍ବ 18 ପଦ। ଜାକି ରହି କାହା ପାଇଁ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜାଗି ରହିବା ଦରକାର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗି ରହିବା ଦରକାର। କାହା ପାଇଁ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଛି କେମିତି ଅକାରଣରେ ଜେଲରେ ପଠେଇ ଦିଆଯାଉଛି କେତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଖାଲି ପାଳକ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ସେଇଟା ନୁହେଁ ଆମେ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆମେ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦେଶରେ ଚାରିଆଡେ ତାଡନା ବଢି ଚାଲିଛି ଚାରିଆଡେ ତାଡନା ବଢି ଚାଲିଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର ଅଛି କାହାର ପାଇଁ ତାଡନାକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ। ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ଆମକୁ ତାଡନା ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ବୋଲି ଆଗ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ନା ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ଯେ ଛାଡବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଛାଡବେ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ସେଟା କୁହ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଦ ପଢି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 5 ପର୍ବ 10 ରୁ 12 ମାଥ୍ୟୁ 5 10 ରୁ 12। ସେମାନଙ୍କର ଲୋକେ ଯେବେ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ସକାଶେ ନିନ୍ଦା ଓ ତାଡନା କରନ୍ତି ପୁଣି ମିଥ୍ୟାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କଥା କୁହନ୍ତି ତେବେ ତୁମାନେ ଧନ୍ୟ। ଆନନ୍ଦ କର ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଅ ପ୍ରଚୁର ଅଛି। କଣ ଅଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କାହାର ପାଇଁ କରିବା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ତାଡନା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ତାଡନା କରିବା ଲୋକ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। କେବେ ତାଡନା କରିବା ଲୋକ ପାଇଁ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା ନାହିଁ ସେ ବିଷୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହୁଁ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କି ଲୋଡ଼ା ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ କଣ କାମରେ ଆସିବ ଏ ସେବା ମୋର କଣ କାମରେ ଆସିବ ଏ ପ୍ରଚାର ମୋର କଣ କାମରେ ଆସିବ। ଯୀଶୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ପ୍ରଭୁକୁ କହିବା ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ଦିଅ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ଗୋଟେ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା
प्रभु आसिला बेले ओ मोर प्रिय माने परीक्षा रे जेपरि न पड़ू एथिपाई प्रार्थना करिबा से केउ मुहूर्त आसीबे आमे जानि नाहु आमे जागृत होई प्रार्थना रे रहिबा ओ प्रभु दया करो राजा मोर भाई भौणी माने आसतु आदि कहिबा प्रभु मते गोटे प्रार्थना जीवन दियो मते गोटे प्रार्थना जीवन दियो प्रभु मते गोटे प्रार्थना जीवन दियो प्रभु प्रार्थना जीवन दियो यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस लॉर्ड प्रार्थना जीवन दियो हे प्रभु शक्ति दियो प्रार्थना जीवन दियो हे प्रभु शक्ति दियो प्रार्थना ही बल प्रार्थना ही जय प्रार्थना द्वारा हेबी सर्व विजयी हेबी मु अग्रगामी प्रार्थना ही बल प्रार्थना ही जय प्रार्थना द्वारा हेबी सर्व विजय हेबी मु अग्रगामी प्रार्थना जीवन दियो हे प्रभु शक्ति दियो समस्ते प्रार्थना करिबा प्रभु को कहिबा प्रभु मते गोटे प्रार्थना जीवन दियो प्रभु मते गोटे प्रार्थना जीवन दियो प्रभु हमर मंडली रे प्रार्थना जीवन दियो प्रभु प्रार्थना आत्मा ढाली दियो प्रभु विनती आत्मा ढाली दियो प्रभु जागृत होई प्रार्थना करिबा भाई यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस लॉर्ड प्रार्थना जीवन दियो राजा Yes, Lord. Yes, Lord. प्रार्थना जीवन प्रार्थना जीवन प्रार्थना जीवन ओ प्रभु प्रार्थना जीवन दियो राजा प्रभु ए मंडली रे गोटे प्रार्थना रो जीवन दियो विनती आत्मा दियो क्रंदन आत्मा ढाली दियो राजा ओ प्रभु दया 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 करो राजा हालेलुया 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 Yes Lord hallelujah प्रभु को कहिबा प्रभु आज ठारू प्रार्थना करिबा पे मते सहाय्य करो मोर भौणी माने तमर घरर समस्यार समाधान प्रार्थना रे अछि आंठू रे अछि क्रंदन करी विलाप करी अश्रुपात सहित प्रभु को पाख को जानतु प्रार्थना करंतु प्रभु मोर पुओ को रक्षा करो मोर झियो को रक्षा करो मोर परिवार को रक्षा करो प्रभु प्रार्थना जीवन दियो प्रार्थना जीवन दियो प्रार्थना जीवन दियो हालेलुया हालेलुया यस लॉर्ड कहिबा प्रभु को प्रभु मते प्रार्थना आत्मा रे भरी दियो प्रभु प्रार्थना आत्मा रे भरी दियो प्रभु हालेलुया Yes, Lord. Yes, Lord. प्रार्थना जीवन दियो प्रभु Yes, Lord. Yes. Yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. प्रार्थना करिबा प्रभु मते गोटे प्रार्थना जीवन दियो गोटे प्रार्थना कारिणी करो मोर जीवन रे प्रार्थना आत्मा ढाली दियो प्रभु यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस लॉर्ड आज आमे समस्या रे अछु प्रार्थना करू नथिबारु ऋण रे अछु प्रार्थना करू नथिबारु फांद रे अछु प्रार्थना न करू थिबारु शैतान हमर घर छाड़ी जाऊ नाही
आमे प्रार्थना करू नथिबारु हमर पुओ झियो शैतान रो बंधन रे अछंती आमे प्रार्थना करू नथिबारु हमर ग्राम हमर शहर हमर देश पाप रे बुड़ी रहिछि आमे प्रार्थना करू नथिबारु प्रार्थना करिबा प्रार्थना प्रार्थना यस लॉर्ड कारण प्रार्थना ही हमर जीवन अटे प्रार्थना द्वारा ही आमे विजय ही पारिबा यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस लॉर्ड समस्त को मु कहिबी आज गोटे संकल्प नहीं कि जाओ प्रभु मोर प्रार्थना जीवन काटिबा पई चाहूची प्रार्थना जीवन काटिबा पई चाहूची मते दया करी सहाय्य करो मते दया करो प्रभु मते दया करो प्रभु मते दया करो राजा गोटे प्रार्थना रो जीवन मोर जीवन रे दियो राजा मोर परिवार रे मोर मंडली रे गोटे प्रार्थना रो जागृति आसु प्रभु आपण दया करंतु हालेलुया 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 धन्यवाद राजा धन्यवाद राजा धन्यवाद राजा प्रार्थना जीवन दियो प्रार्थना जीवन दियो प्रार्थना जीवन दियो राजा ओ प्रभु दया करो बोली प्रार्थना करूची हालेलुया 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 यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस लॉर्ड Yes, Lord. Yes, Lord. प्रभु दया करो बापा प्रभु ए एक दिवसीय प्रार्थना सभारे आमे समस्ते प्रार्थना विषय वाक्य शुणीचु प्रभु आमान को प्रार्थना रो जीवन दियो प्रभु प्रार्थना रो जीवन दियो आमे चिंतारे रहिचु बोझरे रहिचु रोगरे रहिचु नाना समस्या दे गति करुचु प्रभु प्रार्थना जीवन आमान को दियो राजा अनुग्रह करो अनुग्रह करो अनुग्रह करो दया करो मो पालक महाशय को अनुरोध करी आसबे प्रार्थना रे कढ़े नेबे।